والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد عزتوں کے لائق واجب التعظیم اسٹیج پر جلوہ گر میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، دیگر معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ ضحیٰ سے دو آیات تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اتنے وقت میں ہی آپ سے کچھ عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ بس آپ کی لمحہ لمحہ میں توجہ چاہوں گا۔ ساگر صدیقی بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ عزیز ساتھیو، حضور کی جلوہ گری سے پہلے پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے انوار اور اجالے اترے تھے جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے۔ محمد عربی کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں تھے تو آپ تنے تنہا تھے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے آقا نے قدم اٹھایا تو امت کا پہلا صوفی اور صحابی مل گیا۔ وہ راست رو بھی تھا اور راست گو بھی تھا۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا تھا۔ وہ اتنا عظیم جوان تھا، بڑھاپا آ گیا لیکن اس کے جذبے ہمیشہ جوان رہے تھے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آقا مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ یہ جذبے تھے اس جوان کے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق
راہ خدا میں مال خرچ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے، آپ ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو بھی بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت جبریل کو فرماتے ہیں کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کے پاس، لیکن جانا ایسے ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں۔ ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ لگا کے آگے حضور فرماتے ہیں جبریل آج کس ادا میں آئے ہو؟ کہا آج کی یہ ادا جو آپ کے دوست ابو بکر نے اپنائی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہا میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے؟ آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ وہ اتنا عظیم تھا، اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانو اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا اور اس ذرے نے کسی کو ذوالنورین بنایا۔ کہاں مانگو تو نبی کے عشق کا ذرہ۔ یہ جو آج ہم مانگ رہے ہیں نا تو بعد میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ وہ ایسے سے دل ہی کیوں لگایا جس نے بعد میں بے وفائی کرنی تھی، اور موٹر سائیکل کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے پیار سے توبہ۔ اور بھائی شاعر تو کہتا ہے کہ محبت نہ ہو اگر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اور ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محبت سے توبہ نہیں گناہوں سے توبہ کرو، محبت سے توبہ نہیں، توبہ کرنی ہے تو سود لینے سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو۔ یہ دنیا قائم ہے تو محبت سے قائم ہے، اور اگر محبت کرتے رسول اللہ سے، اگر محبت کرتے آمنہ کے لال سے تو پھر آواز کیا آنی تھی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے مانگو تو نبی کے عشق کا ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، درد مانگنا ہے تو علی والا مانگو۔ تو میرے آقا نے مکہ کے اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا تو پہلا شخص جس نے آگے بڑھ کے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ عزیز ساتھیوں یہ بہت بڑا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کیا، وہ نبی دے دیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی، لیکن ہمیں کوئی آرزو نہیں کرنا پڑی، ہمیں کوئی مصلی نہیں بچھانا پڑا۔ میرے بھائی اس نبی کی راہوں میں تبا بھی کھڑا رہا تھا جو یمن سے علماء کی جماعت کو ساتھ لے کر گیا، اور جب جسرب کی وادی آتی ہے علماء وہی ٹھہر جاتے ہیں۔ اس نے بولا کہ چلو واپس پلٹتے ہیں، کہا تم شوق سے جاؤ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہاں وہ آئے گا کہ جس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وہاں عشاق کی ایک بستی بنتی ہے، تبا بھی محبت برا خط لکھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل ہیں، کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ دیکھ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس رسول کو بھیج دے۔ اور اس نبی کی راہوں میں تبا بھی کھڑا رہا، اللہ کے خلیل بھی آرزو کرتے رہے، اور بحیرہ راہب اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا تھا جن راہوں سے پیغمبر اسلام نے گزرنا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھا تیریاں۔ اور اس پیغمبر کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، تبا کھڑا رہا، بحیرہ انتظار کرتا رہا، علماء حضور کی راہوں میں کھڑے رہے۔ مجھے بتائیے کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا؟ کیا ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا؟ کیا اہتمام کے ساتھ مصلی بچھانا پڑا؟ کیا پیشانی ہمیں رگڑنا پڑی؟ کیا منت سماجی
करना पड़ी। ओ नहीं मेरे भाई, हम तो सोए हुए थे, हमें बादे सबा के झोंकों ने ये पैगाम दिया, हमें गुंबदे हजरा से छू के आने वाली ठंडी हवाओं ने ये संदेशा दिया, मुबारक हो तुम उसके बन के आए जिसकी राहों में बहीरा खड़ा रहा, मुबारक हो तुम उसके बन के आए जिसकी राहों में उलमा खड़े रहे। और हमारे कानों में ये रस घोलने वाला जुमला आया, वो क्या था? मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बन के आ रहे हो। वो न्याजी ने बड़ी खूब बात की है। वो कहते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो आज हम नाज करने के लिए यहां जमा हुए हैं कि हम उस पैगंबर के बन के आए हैं कि जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं मांगी हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाके अपने मालिक से हम कलाम हुआ करते थे और मीठी मीठी बातें करते थे। अर्ज करते मालिक, मैंने अलवाह तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है, इंशाल्लाह जब ये बात सुनेंगे तो कलेजे ठर जाएंगे। कहते मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत को पढ़ा है, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाही उम्मतन हुमुस साबिकून अल अव्वलूना फजअलहुम उम्मती काला तिलका उम्मतु अहमद। 9 सवाल है। पहला सवाल ये करते हैं, ऐसी उम्मत को पढ़ा है जो आएगी बाद में लेकिन नंबर पहला ले जाएगी, ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जवाब मिलता है मूसा, वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज की ऐसी उम्मत को पढ़ा है जो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरूना अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती थी ना, तो सदके की कबूलियत ये होती कि आसमान से बिजली आती, उसको उचक के ले जाती। वो कौम में अच्छा जाना जाता कि रिज़्क़ हलाल है, तभी तो अल्लाह ने इसके सदके को कबूल किया है। जिसका कबूल ना होता वो वहीं पड़े का पड़ा रह जाता, कौम में शर्मसार होता कि ये कितना बदनसीब शख्स है कि जिसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। ओ मेरे भाई, हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से, हमने जैसे भी माल कमाया ये हमें पता है। कबूल तो वही होगा जो रिज़्क़ हलाल वाला होगा, और जो हराम वाला होगा, जो सूद से कमाया हुआ माल होगा, वो करोड़ों भी क्यों ना दे दे, वो कबूल नहीं होगा। पहली बात ये कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। उनका कबूल होता था, वो खा भी नहीं सकते थे। यारो, हम सदका दे के खुद ही खा लेते हैं, अजर भी खुद ले लेते हैं। आरज़ू की, ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जवाब मिला मूसा, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज़ की ऐसी उम्मत को पढ़ा है, मालिक जो याकुलून अल फैआ, जो माले फै खाएंगे। माले गनीमत उसको कहते हैं, दुश्मन की तरफ से जो माल हासिल होता है वो बाद में मुजाहिदीन में तकसीम होता है। माले फै वो होता है कि जिसमें जंग की नौबत ही ना आए, दुश्मन मारे खौफ के वैसे ही दुम दबा के भाग जाए, बगैर मुशक्कत जो माल हासिल होता है उसको माले फै कहते हैं। वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज़ की ऐसी उम्मत को पढ़ा है कि मेरे मालिक जो नेकी का इरादा करेंगे, अल्लाह इरादे से नेकी अता कर दी जाएगी। जो नेकी का इरादा करेंगे, अभी नेकी की नहीं, ये जज्बा ये शौक अभी सीने में मचल रहा था, अंगड़ाइयां ले रहा था, मैं दुखियों के काम आऊंगा, मैं बेवाओं के काम आऊंगा, मैं कांटों की बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा तो अपने मालिक के लिए। मेरी सांसें, मेरी धड़कने, मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह तेरी राहों में गुजरेगा। मैं भटके हुओं को खींच खींच के अल्लाह तेरे हुजूर झुका दूंगा। ये जज्बा भी सीने में मचल रहा था। अल्लाह इरादे से नेकी अता फरमा देगा। मालिक ऐसी उम्मत को पड़ा है, इरादे से नेकी अगर नेकी कर लेंगे, एक तो लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब मिला मूसा, वो तो मेरे प्यारे
احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی ایسی امت کو پڑا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کریں گے، ابھی گناہ کیا نہیں، بس پروگرام بنا تھا دوستوں کے ساتھ آج رات سیلوے گھر میں فلم دیکھنے چلیں گے، پروگرام بنا تھا شراب خانے میں شراب پیئیں گے، پروگرام بنائے ہاتھ حرام کی طرف بڑھائیں گے، پروگرام بنائے کہ آج بند کمرے میں بدکاری کریں گے، پروگرام بنائے اپنی مفلسی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تنکوں کے نشے من میں رہتا ہوں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے وہ سنگ مرمر سے بنے گھر میں رہتے ہیں، میں نانے شبینہ کو ترسوں، میرے بچے جو ہے نا وہ مفلسی کی زندگی گزارے اور اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں جو ہے وہ پیوند لگے بوسیدہ کپڑے پہنوں اور وہ کلف لگے کپڑے پہنے، اس کے پاس دوڑتی گاڑیاں فلک بوس عمارتیں اور میرے پاس ٹوٹا سائیکل بھی نہیں۔ یہ دل میں بات آئی کہ میں رہزن بن جاؤں گا، میں لٹیرا بن جاؤں گا، میں لوگوں سے مال چھین کے کھاؤں گا۔ ابھی پروگرام بنائے دماغ کی سکرین پر یہ گندے خیال ابھرے ہیں، قدم اٹھا نہیں۔ اور یارو وہاں نیکی کے جذبے سے نیکی عطا کی گئی، لیکن یہاں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اٹھنے والے قدم جو سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں وہ اللہ کے حضور جھک جائیں، ہو سکتا ہے یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ بند کمرے میں بدکاری کرنے والا اس کو اللہ کا خوف۔ تو بھائی گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر انسان سے گناہ ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے آنسو اس کی چوکھٹ پر لے کر حاضر ہو جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے اور اپنے مالک سے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے مصلی بچھا لے، وہ لمحے بڑے عظیم لمحے ہیں کہ وہ کہتے نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائے در جھکا لے، ماضی کے اوراق پلٹ لے، کہے کہ مالک میں دن کے اجالے میں رات کے سناٹے میں بھٹکا بھی ہوں، میں الجھا بھی ہوں، اور کہے مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو افضل ہے، تو بالا ہے، تو مولا ہے۔ مالک میں تیرا بندہ، میں تیرا مجرم، میں گناہگار، میں اوگنہار، میں پاپی، میں گندڑی، میں نکاری، اے اللہ کیے ہوئے گناہ میں تیری حضور لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے مالک ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایسی امت کو پڑھا جو گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ جواب ملا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ہر سوال پہ جواب ایک ملا، کلیجے ٹھر جانے چاہیے۔ عرض تو کرتے ہیں ایسی امت کو پڑھا مالک جو آئے گی بعد میں، نمبر پہلا وہ امت میری امت، فرمایا وہ احمد کی امت ہے۔ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے، اجر بھی لے جائیں گے، وہ امت میری امت، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایسی امت کا پڑھا مالک جو مالے کھائیں گے وہ امت میری امت، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت۔ ایسی امت کو پڑھا جو نیکی کے جذبے لے کر نکلیں گے، ارادے سے نیکی عطا کی جائے گی، ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ جواب ملا وہ احمد کی امت ہے۔ ایسی امت کو پڑھا جو گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ جواب ملا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ہر سوال پہ جواب ایک تھا۔ آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے مالک وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو میرے بھائی اللہ نیازی کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں پھر کہوں گا یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہے امتی، تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری
चाकरी के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से फरमाते हैं मेरे बाद आने वाले तशरीफ ला रहे हैं, वो बड़ी अजमतों के हामिल होंगे। कहा तुम्हें मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। कहा उनका नाम बड़ा मिठा है। फरमाया उनका नाम अहमद होगा। जब मेरे नबी का तज़किरा सुना तो एक हवारी उठ के खड़ा हो गया, कहता है हजरत जिसके कसीदे आप पढ़ रहे हो, क्या वो आने वाला पैगंबर आपसे भी अफजल होगा? बेटा शागिर्द मुरीद अपने अपने रिश्तों के साथ फख्र भी जानता है और उनसे अफजल भी नहीं किसी को जानता, और उम्मती भी समझता है कि मेरे नबी से अफजल कौन। मेरे हजरत फरमाते हैं वो तो बदबख्त है जो नबी भी कहते हैं और ऐब भी निकालते हैं। वासफ अली वासफ ने लिखा है कि तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। पहले तहकीक कर लो, जब मान लो तो फिर ऐब ना निकालो। ये कांग्रेसी मुल्ला थे जो अंग्रेज के टुकड़ों पर पलने वाले उनके पालतू कुत्ते थे, जिन्होंने हुजूर की अजमत को घटाने के लिए उन्होंने मेहनत की और इसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और उनसे माल भी हासिल करते थे। वो लाख मेहनत कर ले, वो लाख घटाने की कोशिश कर ले, लेकिन जिसकी अजमत को खुदा बुलंद करे उसकी अजमत को कोई भी घटा नहीं सकता। जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे केड़ा जमे है उसनु बंद करे, ओदे जिक्र दा मुहाफिज आप खुदा पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये तकाजा है बंदा जिससे थे ऐब नजर ना आवे। ऐब हो भी तो नजर नहीं आता, यहां तो ऐब नाम की चीज ही नहीं। खलीफा वक्त ने लैला को अपने दरबार में बुलाया। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इंशाल्लाह अज़मत रसूल आप लोगों के सामने रखूंगा। खलीफा वक्त ने बुला लिया, कहा मैंने तेरे नाम का बड़ा शोरा सुना है। रूमी उसको बयान करते हैं, गुफ्त लैला रा खलीफा कांत हुई केस तू मजनू शुद परेशान हो गवी अस दिगर खूबा तू अफसू नेस्ती गुफ्त खामिश चू तू मजनू नेस्ती दीदाए मजनू अगर बूदे तुरा हर दो आलम बेखतर बूदे तुरा बाखुदी तू लेक मजनू बेखुदस्त दर तरीके इश्क बेदारी बदस्त। रूमी फरमाते लैला को उसने अपने दरबार में बुलाया, कहा मैंने तेरे नाम का बड़ा शोरा सुना है कि तूने एक कैस नामी जवान को पागल बना दिया है। मेरे ख्यालों में ये था कि तू चांद जैसी होगी, हुस्न की परी पैकर होगी, नरगसी आंखें, शरबती लहजा होगा, तभी तो कैस तुझ में खुद सा गया होगा। लेकिन मेरे ख्यालों में जो था उससे तो हट के निकली। ये देख मेरे दरबार में मेरी बांदियां, मेरी खादिमा, वो तुझसे ज्यादा हसीन है। वो शर्मसार नहीं होती, पानी पानी नहीं हो जाती, बल्कि गुस्से में आ जाती है, अपना ताल्लुक बयान करती है और क्या कहती है, गुफ्त खामिश चू तू मजनू नेस्ती। कहा खलीफे जुबान को बंद करो, तू कोई मजनू तो नहीं, दीदाए मजनू अगर बूदे तुरा हर दो आलम बेखतर बूदे तुरा। वो कहती मजनू की आंख से देखता, ये जो चमड़ी वाली बात कर रहा है ना, ऐब देख रहा है। कहा अगर मजनू की आंख से देखता तो ऐब नजर ना आते। कहा जिस कूचे में मजनू ने कदम रखा है वो होश को छुट्टी दे के आया है, होश वालों को उस कूचे से कुछ भी नहीं मिलता। और यारो लैला को देखना हो तो मजनू की आंख से देखो तो कमाल है, और अगर मोहम्मद अरबी को देखने का शौक हो ना तो फिर निगाहे सिद्दीक से देखा करो, फिर ऐब नहीं, फिर तुम्हें कमाल नजर आएंगे। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। मेरे हजरत बड़ी खूब बात करते हैं। आप फरमाते हैं इनसे पुत्र पूछा करो, जाते हो जगह जगह पे, तनकीद की बात नहीं उसूल की बात करते हैं। आप फरमाते हैं कि इनसे पूछा करो, वो कहता है कि तुसा होर डिठा असा
اور ڈٹھا۔ آپ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں، جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ اور فرماتے ان کے پیچھے کیا لینے جاتے ہو جو سکی کو نہیں بخشوا سکتا۔ ہم تو اس نبی کے گن گانے والے ہیں جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا اس کے پیچھے کیا لینے جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا۔ فرمایا ہم تو اس کے گن گانے والے ہیں جس نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا، سورج کو عصر کے وقت پہ پلٹا لیا، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ میرے شہر گجرانوالہ کا ایک بہت بڑا نام زمانہ اس کو ابو البیان کے نام سے جانتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، زندگی بڑی خوبصورت گزاری اور لوگوں کے دلوں میں وہ دھڑکن بن کے آج بھی وہ آباد ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے اپنے بچپنے میں ان کا لکھا ہوا ایک مقالہ ازبر کیا اور اس کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر بیان کیا۔ میں نے سنا تھا رضوی صاحب کہ جو نبی کے حسن کا تذکرہ چھیڑتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کسی کو ہر دل عزیز بننے کا شوق ہونا تو وہ نبی کے حسن کا تذکرہ چھیڑ دے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں پورے پنجاب میں جگہ جگہ میں قرآن کا نغمہ لے کر نکلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی حسن کی سوغات مجھے عطا فرمائی، تو بچپنے میں سنا تھا، یاد کیا اور اس کو اپنے اندر اتار لیا۔ ان کے لکھے ہوئے کچھ الفاظ آج بھی میرے دماغ کی سکرین پر وہ نقش ہے، اور آپ بڑا خوب لکھتے ہیں۔ آپ عظمت رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو نبی کی عظمت پہ بات کرتے ہیں، وہ اپنے بھانک پن جیسا جو ان کا انداز تھا وہ اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، نبی کی عظمت پر بات کرنے والوں، نبی کی عظمت کو گھٹانے والوں، آپ فرماتے آؤ مجددی سے پوچھو وہ نبی کتنی بڑی عظمتوں کا حامل تھا۔ آپ فرماتے وہ نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے، وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، وہ بات سنائے تو پھول جڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، اشارہ کرے تو آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے تو ماہتاب فک ہو جائے، وہ سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ وہ اعظم چشتی نے بھی کہا نہ تھا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، بڑے میٹھا اس کا لہجہ اور بڑے میٹھے لفظ ہیں۔ وہ کہتے دیہاتی لوگ ہو اور انشاءاللہ کلیجے ٹھرے گے، اور وہ کیا کہتے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنو ویہ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرنو اتا سارا گلشن سیس نواوے، اتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، اور بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، حواری کہتا ہے آنے والا آپ سے بھی افضل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں بڑے خوب لفظ ہیں، کہا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے نعرے لگائے، آپ نے سبحان اللہ سے اس محفل کو رونق بخشی، اللہ آپ لوگوں کو جزا دے۔ میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت عمل کو آسان کرتی ہے،
मोहब्बत दावा है और मेरे भाई अमल उसकी दलील है। दावा मैंने भी किया, दावा आपने भी किया, लेकिन अमल की राहें देखें तो वो हमें धुंधली सी नजर आ रही हैं। अमल की राहों से हम बहुत दूर चले गए। आज हम अपनी हालत देखें, आज हमारी हालत पतली है, सोच ये हमारी सरसरी है, हमारी पेशानियां सजदों के नूर से महरूम है, हमारी आंखें आबे अस्मत से खाली हैं, हमारे दिल दर्द मोहब्बत और गम मिल्लत से नाआशना है। आज हमारे इखलाक खोखले हो गए, हम बेहयाई के धावे पर खड़े हैं, हम चलते हैं तो अकड़ अकड़ के, बोलते हैं तो बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारा मिजाज बन गया। अल्लाह का मुनादी हय्या अलस सलाह की सदाएं देता है, हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। और बास जगह देखने को आती है कि लोग आगे से दांत भी निकालते हैं। वासफ अली वासफ फरमाते हैं, जब वाइज नसीहत करे लोग आगे से दांत निकाले, समझ लो कि अजाब का वक्त करीब आ गया है। ये जो हमारी हालत है ये अजाब नहीं तो और क्या है। आज इखलाक खोखले बेहयाई के दावे पर खड़े हैं। और मेरे भाइयों, अपनी हालत को बदलो, उन राहों पे दौड़ लगाओ जिन राहों पर अल्लाह और उसके रसूल की रिजा बिछी हुई है। अगर वो राहें नसीब हो जाएंगी, दुनिया भी भली होगी और हमारी आखिरत भी भली होगी। पेशानियां सजदों के नूर से महरूम है, ये मुस्तहब है महफल। अगर सुबह उठ के फजर की नमाज ना पढ़ी तो मेरे भाई ये तो फर्ज ऐन है, इसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन हमें परवाह नहीं होती। किसी को दावत दी जाए वो आगे से कहते मेरे हिस्से की भी पड़ा, बास तो कहते मेरे कपड़े ही नहीं पाक। और कपड़ों का मामला नहीं, हमारे मन गंदे हो गए हैं, इसलिए ये बहाने चलते हैं। और मेरे भाई, अगर रसूलुल्लाह का प्यार देखें, वो दुनिया पे आए, हमारे लिए रहे, और जब वापस पलटे तो लबों पर क्या था? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। उम्मत के लिए वो 5 वक्त का तोहफा लाए और हमने उस तोहफे की क्या कदर की। हुजूर पर जब वो अजाब की आयतें उतरी ना तो हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। सहाबा के मजमे से उठ के हुजूर बाहर चले गए। सहाबा समझे कि हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, हुजूर तशरीफ ना लाए। सुनिए, सहाबा ने तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, हुजूर ना मिले, हत्ता के दूसरा दिन भी आया, हुजूर नहीं मिले। तीसरे दिन का सवेरा तुलू हुआ, हुजूर की तलाश में है, हुजूर मिल नहीं रहे। मिंबर भी उदास है, मदीने की गलियां सुनसान पड़ गई और बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं। सैयदा घर पे गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ लिखते हैं, शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। शरफ मकान का नहीं, मकीन का होता है। यारो, मदीना उसको यशरफ कहा जाता था, वो बीमारियों का घर था, सोने के कदम लगते हैं, उसकी खाक में भी अल्लाह ने शिफा रख दी थी। तीसरा दिन है, हुजूर नहीं मिले। और फिर क्या हुआ? जहां सहाबा ने जंगल का रुख किया, एक चरवाहा मिला, उससे पूछते हैं कि यार तूने हमारे आका को तो नहीं देखा? नाम बताते हैं, रूमी बयान करते हैं, गुफ्त चोपा मरमुरा मालूम नेस्त मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस ई कदर दानम के अंदर तीरागार जारमी नालत कसे लहलो नहार। वो कहता है इतना सोना नाम तो मैंने, आप उसने कहा इतना सोना नाम तो मैंने पहली दफा सुना है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला था। कहा वहां नुकीले पत्थर पे सर रख के एक जवान रो रहा है। वो सुबह भी रोता है और वो शाम भी रोता है। वो इशारा करके कहता है, वो देखो मेरी बकरियां, वो भी हल्का बनाए बैठी हुई है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी रोती हैं। सहाबा पूछते हैं, यार वो रोने वाला कहता क्या है? कहा उसके लबों पर एक ही बात है, वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। कहा उसके लबों पर यही है, उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सहाबा आगे बढ़ते हैं, हुजूर ने नुकीले पत्थर पे सर रखा है। और मेरे भाई, उम्मती हो आप,
उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने लाओ। नुकीला पत्थर और सर मोहम्मद अरबी का है। किसके लिए रो रहे हैं? आपके लिए। किसके लिए रो रहे हैं? मेरे लिए। मालिक मेरी उम्मत, मालिक मेरी उम्मत, मालिक मेरी उम्मत। सदीक अकबर अर्ज करते हैं, आका सर उठाएं, अल्लाह उम्मत के मामले में मेहरबानी फरमाएगा। लेकिन सरकार ने सर नहीं उठाया। सैयदा खातून जन्नत को भी खबर मिलती है। आप मदीने की औरतों को साथ लेकर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है। रावी लिखता है कि सैयदा के सर पर जो चादर थी ना, उस पर 14 पैबंद लगे हुए थे। मालिके कौनैन हैं, दो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज वो मौलवी का भी घर भरा, सियासतदान का भी घर भरा, पीर का भी घर बना भरा, लेकिन सैयदा नबी का घर है। बेटी के सर पर जो ओढ़नी है उस पर 14 पैबंद लगे हुए हैं। अंदर दाखिल होती है, अर्ज करती है, आका सर उठाएं, अल्लाह उम्मत के मामले में मेहरबानी फरमाएगा। लेकिन हुजूर ने सर नहीं उठाया। सैयदा फिर अपने मालिक से अर्ज करती है, कोहराम मच गया। कहा, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो ऐ अल्लाह वो अपने सरों से पगड़ियां उतार कर तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तू उनको खाली हाथ नहीं मोड़ता। कहा, ऐ अल्लाह आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, सर से दुपट्टा उतार कर अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ मांगने लगी है। सैयदा का हाथ पड़ रहा था, कोहराम मच गया, सूरज बादलों की ओट में चला गया। मालिक क्या होने वाला है? सैयदा ने हाथ बढ़ाया। रूमी लिखते हैं, बस निदा आमद जे यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल। गर तलब कर दी जमीनो आसमां, जुमलाए बख्श दे मश दर यकसमा। कहा, जबरील देर न करो, जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ और मेरे नबी से कहो सर उठा ले। हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया। जैसे आप कहोगे हम आपकी उम्मत के साथ वैसे ही भला कर देंगे। और मेरे भाई ये प्यार बांटा है सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये प्यार बांटा है नबी की बेटी ने। आज मैं और आप देखें कि हम कहां खड़े हैं। 5 वक्त हय्या अलस सलाह की सदाएं बुलंद होती हैं। क्या हम अल्लाह को सजदा करने जाते हैं? सुबह के हम बैठे हैं टेलीविजन के आगे, हमने मैच तो देखा, हमने दुआओं के लिए तो कहा, और मेरे भाई उसकी कामयाबी के लिए हमने दुआएं मांगी। अपना जो इम्तिहान है जो हमने अपने अल्लाह को देना है, उसके हुजूर जो हाजिर होना है, उसकी हमें परवाह नहीं। और ये तो जीत हार मैदान में होता ही रहता है, ये तो बाद में जीत जाएंगे। लेकिन इस मैदान में अगर हम हार गए तो फिर सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। और प्यारे आका ने तो प्यार बांटा, हमने उस मोहब्बत का सिला क्या दिया? हमारी पेशानियां आज सजदों के नूर से मारूम है। अल्लाह के घर वीरान पड़े हैं, सैल में आबाद, फट्टे आबाद, चौक आबाद, कबूतर बाजों के डेरे आबाद हमने किए। हमने अल्लाह के घरों को वीरान किया। इकबाल जब उंडलस की सरजमी गया, कुर्तबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, इकबाल ने उसको उजड़ा हुआ देखा और वहां इकबाल फूट फूट के रोया था। उसने कहा था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे। खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब ना महकश बाकी रहे ना मैं खाने रहे। इकबाल कहते हैं वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबाही न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्मे आज़ां रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि निमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। हमने अल्लाह के घरों को वीरान किया, हमने फट्टों को आबाद किया, चौकों चुबारों को आबाद किया। और मेरे भाई उसके हुजूर हाजिर होना है, उसको मुंह दिखाना है, तो उसके हुजूर हमें सजदा भी करना होगा। हमने देखा है खत्म का मौका हो ना, ये मसनून है, मेरे अकीदे पे शक ना कीजिएगा, मैं सच्ची बात करने लगा हूँ। बात तलख बात का कड़वी लगती है लेकिन उसको कबूल करना होता है। इकबाल कहते अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हरे हलाहुल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ जिसे समझता हूँ हक, न अबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। और इकबाल कहते चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी
कार तरिया की कड़वी कुशैली ये कबूल कीजिए। हम खत्म के एक ऐलान पर पूरा शहर इकट्ठा हो जाते हैं, हम खत्म के एक ऐलान पर पूरा रत्ता तोथड़ा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो अल्लाह का मुनादी 5 वक्त बोलता है, नमाज फर्ज ऐन है, उसकी हमें परवाह नहीं होती। हम देखते हैं जनाजे में पहली सफों में सवाब ज्यादा नहीं, पिछली सफों में सवाब ज्यादा है, लेकिन हम पहली सफों में घुसने की कोशिश करते हैं। वजह ये होती है वो मुंह दिखाने के लिए आते हैं। सवाब पिछली सफों में ज्यादा है, लेकिन फर्ज नमाजों में पहली सफों में सवाब ज्यादा है। हम पकड़ पकड़ के बंदों को आगे करते, आप आगे खड़े हो। और मेरे भाई हम वहां तो मुंह दिखाने आए, क्या क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या उसके हुजूर नहीं हाजिर होना? वो वहां तो चौधरी साहब को राजी करने चले गए, क्या अल्लाह को राजी नहीं करना? अगर उसको राजी करना है तो फिर उसके हुजूर मेरे भाई सजदा भी करना पड़ेगा। अगर ये तौफीक मिल जाएगी जवानों, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। ये धड़कने, ये सांसें आबाद है, जब तक धड़क रहे हैं इसको गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ लगाओ जिन राहों पर अल्लाह की रिजा बिछी हुई है। यकीन मानो दुनिया में भी इज्जतें पाओगे, कयामत के दिन भी अल्लाह तुम्हारे सरों पर इज्जतों की दस्तार सजाएगा। गजनी से एक जवान चला था और सरजमीने उसने लाहौर डेरा डाला था। वो कौन से हमारे खालाजाद थे? क्या वो हमारी फूफी के बेटे हैं? नहीं मेरे भाई, वो गजनी से चले तौहीद का पैगाम लेकर निकले और सरजमीने लाहौर आते हैं, वहां डेरा डालते हैं, लोगों को पैगाम हक देते हैं, कच्ची कुल्ली में लोगों को हक की आवाज बुलंद करते हैं, लोगों को ईमान की रोशनियां नसीब होती हैं। जाओ, दिन का उजाला हो या रात का सन्नाटा हो, कड़कती धूप हो या बरसते बादल हो, उसकी कब्र पर चले जाओ, वहां मोहब्बतों के पैगाम मिलते हैं। कोई सूरह यासीन, कोई सूरह रहमान पढ़ रहा है, आंसू बहा के अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह दामन भी भरता है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह वो अजमेर से चले और दाता की नगरी में आते हैं। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भर गया, बेसाख्ता बोल उठे, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। इकबाल भी सैल्यूट मारता है, वो कहता है सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। और यारो ये मोहब्बतों का मरकज इसलिए बना, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। इसकी रातें कभी सजदे और कभी कयाम में गुजरती थी। कभी रावी के दूसरे कंडे जाकर देखो, जिनके अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, जिनके अशारे अबरू से गर्दनें कट जाती थी। जहांगीर का मकबरा नूर जहां का भी मकबरा है, वो आज खंडरात में तब्दील हो गए। वहां ना उठे हाथ, ना फैली जोलियां देखी, ताश की टोलियां देखी, कुत्तों को पेशाब करते देखा। और मेरे भाई वो हसरत का मकाम बन गया। उसकी बेटी ज़ेबुन्निसा समन आबाद के अंदर उसका मकबरा है, उसकी कब्र के कतबे पर आज भी हसरत व बड़ा शेर लिखा है। वो कहती है बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती है हमारे गरीबों की कब्रों पर कौन आएगा, कौन चराग जलाने आएगा, कौन पत्तियां डालने आएगा, और कौन सी बुलबुल यहाँ आकर गीत गाएगी। नाम मिट गया, पैगाम मिट गया, और मेरे भाई नाम उसी का जिंदा रहता है, पैगाम उसी का जिंदा रहता है जिसने जिंदगी का लम्हा लम्हा अपने मालिक के लिए वक्फ किया होगा, और जिसने जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारी होगी, मन मानी की होगी। फिर नाम भी मिट जाएंगे, पैगाम भी मिट जाएंगे। इस दुनिया पर बड़े बड़े आए हैं, उनके नाम मिट गए। कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुहा आया, उसका भी नाम मिट गया। आले सासान ये 3150 साल ईरान पर हुकूमत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, इनके भी नाम मिट गए। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज़्ज़ा कजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या घी चावल मूंग मटर, अरे क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, और यही तुझको दुन है। रहूं सबसे आला वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, और जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। अरे तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया।
अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और मेरे हजरत फरमाते हैं बेटा ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया। एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी है, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं। सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज लगा कर देख लिया। ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया। एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। आओ भाइयों उन राहों पे दौड़ लगाएं जिन राहों पर रब की रिजा बिछी हुई है। मुझे कहा गया है कि वो रत्न हिंदी का वाकया बयान करना है, वो इससे मिलता तो नहीं बहरहाल गुफ्तगू से, लेकिन उनके ज़ौक़ के हवाले से मैं आखिर पे अर्ज करता हूँ। बहरहाल आखिर पे यही बात है कि मेरे भाइयों ये 4 दिन की जिंदगी है, उन राहों पे ले आओ जिन राहों पर अल्लाह की रिजा बिछी हुई है। यकीन मानो इज्जतें भी मिलेगी, आखिरत पर सरों पर इज्जतों की दस्तार भी सजाई जाएगी। वरना ये दौलत तो दुनिया पे रह जाएगी, ये शोहरत भी दुनिया पे रह जाएगी, काम आएगी तो मोहम्मद की गुलामी काम आएगी। रत्न हिंदी एक वो शख्स है, अशफाक अहमद लिखते हैं ज़ाविया में, दूसरी जिल्द में लिखते हैं। ये मेरे भाइयों के लिए मैंने अर्ज करना है और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर करता हूँ। रत्न हिंदी ये वो शख्स है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और अशफाक अहमद लिखते हैं इसके ईमान के वाक़े को बयान करते हैं। हुजूर का बचपना था जवानों, हुजूर एक खाई के पास खड़े थे और रत्न हिंदी तजारत के लिए हुजूर के शहर में जाया करते थे। और इसने देखा कि एक बच्चा है बड़ा खूबसूरत और वो खाई के पास है। रत्न हिंदी आगे बढ़ते हैं, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और खाई के दूसरे पार कर दिया। हुजूर पलट के रत्न हिंदी का शुक्रिया अदा अपने अरबी लहजे में करते हैं, फरमाया जज़ाकल्लाहु तआला, अल्लाहु अकबर। रत्न हिंदी खूब सा गया और वो क्या कहते हैं ना कि लहजे में अगर रस हो तो 2 बोल बहुत है। मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे शौक होता है कि कभी इनसे मुलाकात हो। तो वो कहते हैं ना कि लहजे में अगर रस हो तो 2 बोल बहुत है, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, अच्छे इखलाक कभी भी नहीं मिटते। सरकार ने फरमाया रत्न हिंदी जज़ाकल्लाहु तआला। रत्न हिंदी ने वो लफ्ज अपने अंदर उतार लिए, पलट आया, बूढ़े हो गए, तजारत छोड़ दी, आका जवान हो गए, नबूवत का नूर चमक रहा है। रत्न हिंदी एक दफा अपने मकान की छत पे लेटे हुए हैं, क्या देखते हैं कि आसमान पे सितारे झिलमिला रहे हैं, चांद रोशनियां बांट रहा है। अचानक आसमान से चांद टूटता है, रोशनियां गुम होती हैं, डर जाते हैं शायद कि कयामत आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मंजर उसी तरह हुआ। हिंदुस्तान से तजारती काफिला गया, वापस पलटा, उन्होंने आके जिक्र किया कि मक्का में एक इद्दियाए नबूवत है, जिसने नबूवत का दावा किया, कौम ने मौजज़ा मांगा, उन्होंने यूं चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, चांद को खींच के कदमों में बुला लिया। वो सुकियां खजूरां उगा जान दाए, वो गुंगियां थी गल्लां करा जान दाए, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जान दाए। कहा कौम ने मौजज़ा मांगा और खींच के कदमों में बुला लिया। अब शौक की चिंगारियां सुलगने लगी, जी चाहता था कि मैं उड़ के हुजूर के पास चला जाऊं और दिल का सौदा करने के लिए हुजूर के पास चले गए। वो कहते हैं दिल उसे दो जो दिल भर हो, जो दिल भर ना हो उसे दिल नहीं देना चाहिए। हमने दिल उसे दिया है जो दिल भर नहीं। फिर कहते प्यार से तौबा, सनम बेवफा, बेवफाई करने वाले से प्यार ही क्यों किया। रत्न हिंदी दिल का सौदा करने के लिए चले गए और रत्न हिंदी जब चले गए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और रत्न हिंदी को आते हुए देखा। हुजूर फरमाते क्या आप रत्न हिंदी हो? अल्लाह अकबर। अर्ज करते काला नाम, जी आका मुझे ही रत्न हिंदी कहते हैं, लेकिन ये तो बताइए आपको किसने बताया? फरमाया जिस रब ने मुझे नबी बनाया उसने बताया कि आप रत्न हिंदी हो। आका फरमाते रत्न हिंदी तुम्हें याद हो कि ना याद हो, एक जमाना था मैं बच्चा था, आप जवान थे, मैं खाई के पास था और आपने मुझे दूसरे पार किया। फरमाया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फरमाया लाओ मेरे हाथ में हाथ दो, मैं तुम्हें जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अल्लाह ताला हमें ईमानी कुव्वत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।